जय जगन्नाथ सांग माने मु आपणक प्रिय एस कान्हा सत ना कल्पनार आउ एक अध्याय मु आपणक स्वागत करुचे। आसंतु आजिर स्टोरीटी आरंभ करिबा। आजिर अध्यायटी एक भूतिया कॉलेज उपरे। कटकर गोटे घर सीसीटीवी कंपनी सेठारे दुई जन काम करती। जनक ना आरबी आउ जनक ना रिकी दुई जन काम करती। से दिन खरा दिन थाए। दुई जन जाक कौन सी जगार काम न आसवा कारण बसी था। हठात गोटे जगार फोन आसिला जे एक पुराना कॉलेज जो सीसीटीवी लगा एबे खरा दिन चली थाए। तेणु पिला मानकर भी छुट्टी हो जाए थाए। से कारण कॉलेज रे सीसीटीवी लगाइबा प्रिंसिपाल चाहते कारण पिला माने नहांती तो काम करने को बेसी सुविधा हेबो। एबाने राजी हो जाइथिले सेठारे जाई सीसीटीवी इंस्टॉल करिया पई एवं से माने कहिथिले आपण माने जते शीघ्र हबो आसिके लगेई देले भल। ऑनलाइन ने भी एडवांस से माने पे कर देइथिले। ए दुई जन संग सेठाकू गले। राति रे पहुँचिले तो सेठार सिक्यूरिटी से मानू कहला देख आपण माने जहा काम करबा कथा दिन रे करंतु किंतु राति हेले कौन सी काम करिवे नहीं। ए माने कहिले हाउ ताले ठीक अछि। हाँ काम तो चांकर चलिला 4-5 दिन दिन रे काम करंती किंतु तांकर आहुरी गोटे जगार काम करिबार थिला। आउ से जदि से दिन आउ राति करती ताहले से मानकर काम सरी जीवो। आउ गोटे दिन रहिबा को पड़िबा नहीं। अन्य जगार काम करने को जिया तांकु सुविधा हबो। तो से दुई सांग कहले आमे आज राति रे काम करिवु। हेले सिक्यूरिटी बारंबार बारण करिबा पर सत्ते भी से माने किछि तांको कथा सुनि नथिले। कहिथिले जहाले भी आमको आज कंप्लीट करने को पड़ो कारण आमर आउ गोटे जगार प्रोजेक्ट काम चलो। तो सिक्यूरिटी भी आउ किछि कही नथिला। हेले एतिके कहिथिला मु बाहरु तुमको कबाट दे दे जाउची। जदि किछि असुविधा हुए ताहाले मते तुरंत फोन करिवो आउ मु दुई जन को धरी तुम पाखक आसीबी। हेले ए माने किछि बुझी पारि नथिले। सिक्यूरिटी एमिति काहे कहूची यांकर काम जल्दी जल्दी सारिबार थिला। सेतिपई एमाने किछि ता सह आर्गुमेंट न करी सीधा सीधा राजी हो जाइथिले। एवं से दिन से काम सारी संध्यारे पुणी जाई जेतबेले काम आरंभ करती ठीक राति 7:30 हबो तो छात उपरे किछि आवाज आसीबा को लागिला। जेमिति कि अनेक पिला दौड़चंती। आउ जेते जेते राति बढ़िला सेते सेते सेठारू आवाज आसीबा बढ़िबा को लागिला। से दिन से माने बहुत डरी जाइथिले कौन एमिति होउची बोली। से माने किछि भाबी नथिले। हुए तो किछि पिला हॉस्टल रे रहि जाइथिबे आउ से माने छात उपरे आसी एमिति मस्ती करूथिबे। एई कथा भाबी से माने काम करने को लगिले। किंतु राति बढ़िया साथी शब्दर बढ़िया आरंभ होइतिला। जेमिति कि कहीं छात उपरे फुटबॉल खेलिबा को लागिलानी। सी कहूची एपट को बॉल दे दे सी कहूची सेपट को दे। एमिति जोरे पाटी सुगिला। जोरे पाटी सुगिबा सहित लाइट धप 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 हेबा को लागिला। आओ किछि भांगिबार शब्द भी आसिला। एमाने बहुत डरी जाइथिले कौन एमिति हेबा को लागुची। फैन अड़ा आपे आपे बुलिबा को लागिला। एमाने किछि बुझी पारु नथांती कौन होउची काहीकि होउची बोली से माने जानी पारु नथांती। तथापि से मानकर निशा लागिथे जे काम केमिति सारिबे। हेले हठात लाट्रिन घरे दुम 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 रो शब्द आसिला। एमाने आहुरी डरी गले। कहिले जदि आमे दुई जन आ भितर अच्छे बाहर ताला पड़ी तो बाथरूम रे किए अच्छी
କାରଣ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୁମ୍ରେ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ସିକ୍ୟୁରିଟିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ଆସ, ଏଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲା ଡରନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେହି କଲେଜ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ହେଇଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରା ଛୁଟି ଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ କେଜାଣି କାଳେ ଲୁଚି ବସିଥିଲା ଗେଟ୍ର ବାହାରେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ଟି ଗେଟ୍ର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା କି ପଛରୁ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ରଡ଼ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ବସ୍ ଫସି ଯାଇଥିଲା। କାରଣରୁ ଟ୍ରକ୍ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ରଡ଼ ସବୁ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ପଟ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ଏହି କଲେଜରେ ରାତି ହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଶବ୍ଦ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲି କି ରାତିରେ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ। ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନ ଡରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ହଁ, ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ସତ ନା କଳ୍ପନା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବା କାରଣରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରେ, କିଛି ମନା କରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ କି କେଉଁଥିରେ ଲାଗିବାକୁ, ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିପଦ ହେଇପାରେ ଏଇ ଛୋଟ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାଟିଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।